Sukun kono bika jonyabla ala mbe folan yeta yere balon teta amal zuriyan na ala nakasile do ibe mle kerla me anga bi kramo fu bu wardi afo beni sodia kaytan non ala mo ni na jariye tron avec baraji non avec baraji kuma tay be wari de o kane taru jamanya non mais ala ba tigi saraga ngani yala ale baka baraji soro ne fana yimi ngani ya avec ne ala che avec ne blo batuye ale fana yimi ngani ya abaka baraji da falen soro min ka gelen dron nin kanen negen ne boy c'est vrai ne ñoko tiam boy ni kan ka fonna ndesana temte yabla ibe tasiki jonya de kono ibabli skun te fuye siga so ndebe fonde wati be mbitla ka fanya ko akona tonka fili ka jonyama obere ndongolo nfenda be mbili ka jonyama ate foi na fanye siga sango samba fanga conference bala siga so usanga ngro zankara mo ha ube bunyamu be nya sanna tanga krosi ala ba fe bunya be ka to akele be de bolo innal izzata lillahi jami'a akele petade do e mi ala jonye dungo do bi bunya chocho kanaye ire doya akagende wallahi ndiben sun kono sisa Allah shahid ba question fla wala jana to do ngolu ake shikulu yalma ni mawlulu keno la kena silwa tisira karamo sile do mawera kena ka fo karamo ko silwa tisira yalla temo da wala uti da amba fo ya haramu de et puis olu yere fewnye wala kan kisama mimbe mo nyami foka damatimi abena ke sawye mo ba kono ko mawludu kabun hali farlawi kasro mawludu ibi shike maka hali shekile ala tin kala haralo wala kra tin ka mawludu ibi shike maka hali shekile foka tisa ala tin ka kra tin ka ima haramu ka abada ima kujugu sideke mo ka tikite ala kra fe wala e kujugu ke atikite fello ato ngat nyafo nyonye mawludu amba ka nyere de anka chide bangotuma sera amba bunya 37 sera 31 sera sano mankan kera fambe fe do ba bunya do be kanka aywa ala gushi wati ko de do an farata ala kera bangotuma sera amba antaka tanniye donc wati do sera mba o de nature de mawludu sungoro tuma sera mbe wajuri cha sungoro kanka be wati ko de mini ko no mande e yere be min ki yere ye o drondi do mais ala min wajibi ka wara kre min wajibi ka o te mawludu ye ato ngani kedi fukoy mais amba ke an yere be fem min ke ala kira ye yikanu kama an yere a bora yere de la e kuma famude ka fo ala kira ya wajibi an ka non min ka gele ala kira ka fo ayake ammo ko de ko juguye mais ala kira ma fo ayake kira ma ala yere ma fo ayake mais an yere ko tawbu ka tawbunya an ka fana an ka annabi wati masira an ba bunya duna be kay ibi ka baraji sore kan ya kan adi ibn taymiya yare sabati akoni ni mbake ala kira bunya kama ana kanu kama ako bi addo me ko abse ka katibe baraji soro ale ya noya o sunna lo ni kila bawye aya noya me bi tawto fola to faraka
ah non 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 amba batam batam juma e ka sheikhu bayre ko non ko baraji bisa ka sura la e ko non ko baraji tala e ka sheikhu ka sura bla atanga nya fo ka gele tinyo do donc mimba fo salibati kunturu no sira e ibe ngere makono fendo be nasro ye shi'ai shi'au fa beta shitu fa beta ye ka salibati fla fara nyonka ka salibati fla fara nyonka ami maulud la selifana sera mais maulud be na ban la kasara abe daga ye ka selifana to fo la kasara ku fla fara nyonka onu fe wa fitri sa fa bo chugola nasro ye shi'ai bo fo mo ye ka fa an ye shi'au de amendika mais be suna mo de chela ou de mille ou de salibati duru fo ka be ka chugola e ma kuma jama fe ka wala wala wiye ibu bla filila ibe junugu de sorala ni ye shiari ka shiaya fo moye ka fanga tarsare ni nye abe mo la gafia unu ka tarsare to butas ubla ka tarsali mais ne ma kuma moye bebe tuiko est-ce que be de shiai donc o kuma surumaye voilà ni galde dum ala kira ko ni gara ni ma jabidi la haralong karafe tasuma karabe ke ni atigi yam la ni galla ni gali jabi mais ne ka kuma ta fe ka nyasi mola ne ta yi kara jabidi ala mi fo be milo shala fo abana mais ka kuma ilma ka take modo koye a ne ka ngani atoy de ni mo mi ka tigi ba junu soro ka modo fana jabi nga ngani atoy nga ngani e question poser mo ba fe ka tinya lo atinya fo mo ya bana mo ko tala sallallahu muhammadi. Ok, donc on a fait le contact pour l'année. Voilà, on a conférence organisée. On vous remercie pour cela. Bon, il y a exposé qu'on est là. Et la question est comment être ami de Dieu. Et comment aller Dieu façon flamme. D'abord, don de Dieu. Ensuite, il y a un effort personnel. Ne fait pas voilà, on l'a donné. Don de Dieu, il y a un effort personnel. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله. الولاية الكسبية والولاية الوهابية واليامي إيرد بأبارك كوشي كنيفو على كديما ودي كسبية واليامي كمن على ميدا أي توسبا في كرسين واليودية ولوبي هنا فو على كرا كونك النبياتو سبنين على في كمن أنفا آدم بيبغوني جيجي كمن أنفا آدم مادا نك النبياتو بي donc فين دوبي على تلا لا يرفع منا okore ala kona ka mami sama kana anyo example fona di ina fo debine escalier ka ta fo ita jando la c'est la rofla fona ibe isella ka kilingile fo ka ta otewa ala mais majuzubu ye jonya ala re mami tufan c'est-à-dire ka tufa tari yero soro fo sans fait ka sura mai sella a kilingilenka wala odi ala re mami tufa do ba fo mako majuzubu al majuzubu ma tufani iba soro nu ye segen ba min ke ka nyani ba min ke ka dikuru ba minun ke ka ni keleli minun ke ale mo shike ba tari yero soro fo place bayna utara ale yero soro nyek mo dolere oh si ça ka kebe question mi ga o di abe soro chugo di kasbiya tatani soro ala imidi kana antla lo ken yarat la ba c'est ma intéressé am se ga munde ke nam se ga walu ya soro ani conférence mo de ka ñu de fo yem ko conférence ke len ta ñade parce que anya dem na fuka alalo bo ala non do ni dondi fola man kutu be tafo fe tam se ka tan fola ka tla ere kan ka bla position min o ere gansan fana de ma conférence de e kan ga sra min ta ka tale fo fana de ma conférence de boni fin sa bain de source ka wol kasoro ya yiwa al ilmu wal amal wal ikhlas fi al amali ya ye ala ko iya anko amba fala ala ere yankara la sali kono asira ala ere ya sira fanye kan ka fo ali ala ye iya kana abuda ambe de batu ya ala ere ka hina kama an ka kan ka min faye ayere ya duanda kono no ala tayre batu fati ala ka kuma di atina fa iyyaka na'budu kambe di batu ala tna fewre batu ma ba fa ka doydi danka joni sira surmani hina kama afota iyyaka na'budu ala ambe di batu e de ba fo ala ta fo ma kasra ala di ya fo ala donc ni fin de mayndi do ka batu ke mais pour batu ka ta walu yasra fe condition do bi ala fa ayabela wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ya ka ki ala kelimbe akana ke togni akana ke nibe sala jamala iba kelika dafa mani kele do iba tiriya no la ala donc ikhlasu de ye ka ke ala kelimpi kama ndake jama ndake nafulo nyini ndake togni kama
ni kani ko Allah akbar ka selefana sali ala am kabbi gele ya bana men salin ke bi wasay ka no ya kenye eti si ala mafukatisa ala saliwati duruni ala kelim petade Allahu akbar ala kelim petade ni salimana ban ibi yere tafo o be sujudu kono ibi tafo mais sali yere kani ala taye e bi sakito sujudu kono kala be kaduna kola e ka furu ko e ka den ko e ka musakaw abiseka ke o be salamu ko fe ibi bolo korta o be sali ban ko fe ka fa salamu alaikum yere ibi seki hajufo mais sali yere kani ala taye e be na do min ke sa o ya do ko rede wala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din aka gelende ala kalimani adama donc jatigi muso ka ke waliye abetani ndefe ale ni adamna ibe dusukun sonia ka bon nola fen beto ko mandi alaye qur'an ko fen dabla be nogode ala kra ko fen dabla be nogode ibo nogon numbu yirela o ye baraji foloye baraji fulana ibe kanga fatma mi la ilaha illallah wala bi qul huwallahu karana wala bi fatiha karana wala bi kanga salatu gala kraka wala bi astaghfirullah wala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ibe ka dikuru la tuma minna femra munu bene hakilila o de hijabu flanani so madane tumbe ka boutique ko na boutique nani hakilla ni metri do suma onana kungula o ye to ko khawatiru wala mbe dikurla ala to benda men tumbe furula furuna ni hakilla o bien mbe kan ala to fo mbe kan ala batu ntumbe fin ko la sokma na fin ko nan kumulo la ayayewa donc ni ala batu ka disku yasi ala la wajhatu wajhiya nyendi suku nyasi lilladhi masama mi yasa wala do ko da yasi ala la famra mun be nya ko de o fanaye baraji dodi o baraji ncheka boy ka yasi ala la ka fo nyani ala kelim petade o ye baraji flananye mais nin ka gelen kosbe parce que yetle be ban oludla ka se ko lu gyamano yetle be balade e bena minute durum di alama wala minute tam di alama olu bena nya korokwa abena yere made e ba gende to abena de ibi to ku gende wala mo wali yubo be mo demeni sira do ya ala na sira mo fana se ka ken yeni ngeni ko bi deme e sunga se ka brake mo ko mana se ka diskum brake kan se ala la hali seconde fla dron e bi se ka baraji kemetege ka brake net Allah nyanku leka Allah ikene be Allah dron be baraji tege mais ni fewna na dron baraji be job fewna be na dron fen be baraji de ika foro na ni kuna dron baraji do ala antume barra kunu so madawe on na kun la dron o be baraji de ndrese de o yella foka ja on na kuna o be baraji de mas ni kuma ifama yele mbewa kito batu ko fewna me ne kungola minte alaye e kula Allah o de ka tewa mais fembara mun be na o yere de o de baraji flananye mais baraji jugu wode be jirubo munke jana yawni ala soso ni shirku de ka juga be kata jotugu fe kata aywa muso chambe ta do jina tona o ka jugu jurubu be kata femera batu minti ala o ka jugu jurubu be aka jugu muhal mo faay aka jugu jene yaay aka jugu kalontige aka jugu jurubu be de shirku kani aka bu jurubu be de donc ibi kroshi shi ko kana soreno ani de baraji flananye ni de fana ka gele parce que abena de Allah la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim loni kilo ko ni ba fe midi kata alala ikame doni ki ka korolo ika ko mi ba alafi kuma alafi jeti muso ndé kuma koy may ba fo la ilaha illallah ibabli kuna la ilaha batuma sabade te illa fo il Allah e Allah em yesamolo dukolo da be kan kula edikan Allah nyam kula edikan iyyaka na'budu may ambe kan kede batu be qur'an karam nyante ma ke batu de ye be ka meda ruku minge mena kibru mun kuna kibru mun minge be dikuru mun kela be fefe kala sale kono iyyaka na'budu ma be kede batu be kuma ala fere yayi isra ka hal saboro flasoro kono dron ibe ti rasul fo kilometre million jamanna ameni mo kedron ka korble kala ka kuma la fe dron abetar fewmena mais ni ya fe mble kala dron abe few ñu doni aya korbo ni du hali ka milite kele ñu monsura brekale mi ala ka dron aso tara fonya ñefe wali be ñu won daande de karamo ida fa be ñu won daande voilà nka do fa na jabira joron kele ni de do ama se ka jabi ni de do ni kan ni brake fenka dron secret de bi na daro be conférence ko dron kan relation juman de bi harama de limaniya be nani mundi pour que ala ko an kalimaniya fewna limaniya yere koro ala ni yore juman ye limaniya la an ga duna ko dilani limaniya be limaniya la
limaniya be hari ka furuko noya e ka nafolo ko e ka nako be ni et nyaade e ka dentro yimu de breke kerla ni ala do be mu de blake mu de blake ker kono ni nade de be mu de blake ker kono kelunde ni be ala de nyine be mu de blake ker kono e ko lo ni ti ala nyine be duna de nyine be so de nyine be place do be fendo nyina e kan ka mu de blake kerla ni ni londron e ka nyini fe famba be ka fo masora be do ya sikasitala ni ni breke fen ka dra bamina anya korobo kacha haqiqatan baba hadid do usa diba faka jabi sansano ni karama faka do jabi sansa akecho bi na ta faka jabi dra be do keta be mi be ta fa wala ta faka jabi mais na e tarkis ke dron wa iba sura kam roba do do be jabi atemati wa ko do jabira na ta faka jabi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ta mi be alala wati jabi akuna blok ma be fola sallallahu muhammad yatim so yiga kuma jabi surumani Ini berbagai imam kuni ni nania ala nini aku mampu amena ala ya menaya di konferensi mereka mampu telekonferensi negara ini bulu umumnya ala kehidupan di dina tabu cara dina hidup kayak ini dina era kayak entah pada punya kini apa masih nyala selama bukan boleh ke bukan kasih dina tanah dina juga bulu anda mazhabuni tahu keleke dina juga bukan dina era detiknya Allah kahina entah kita punya kini apa kono ya islamiya kono adam nana kabini sahabaw tilela ala kira fatule jon ka kan ka bla nola fo nyonya bili badi kerola sahaba famba be ko oye abubakar ta do fana be olu ko ali de kan ka bla ala kira nola minun ko ali de kan ka bla nola olu ka pehu bobulu daliya bobulu mun fana ko abubakar de kan ka bla ala kira nola daliya bo bebulu ansara daliya ba bebulu donc problème nana wa jama fambaye alita minun be fambaye abubakar ta sahurullah jama fambaye abubakar ta bon minun ko aliko oluma nyama fo nyo ya damnana o ekelenya Fatimatu ala kira demso o farani abubakar fora nyon ko yoroni ndola Fatimatu ko abubakar mako ko mi fatura a nye do beno okadima akadama okadaka dimbayama oyejuma nye furuba dobe tamaro furuba dobe no atoy fadak Fatima to ko kadi oluma alakada dimbayama wa khumus fana nuto za gerke jari ke yorola na fulumbe sura bet la duriye kilo do be di koko fana di Abubakar ko Fatima tuma ko nabi ifa nodela nay min ka kanyana maya kono mbode ke nama min ke manko ke parce que mba nodla ale de ko inna ma'ashara al-anbiya ila nurasu ko hadisa be ko ala kira ko kan nyeteta boni ala kira nyeteta e ko de ka nya di masano ko re wem bla ala kira min nola min aka sara blade net ma fi ka nyene kele din ko Fatima tu mason ama dia Fatima tu yi o fana e fo nyonya misani doye am se ka fa ka dogo me ka sura ka bo choko dola parce que Fatima tu su bora kosbe nta fa kan dado bola a du su bora kosbe rede fa e du su kun ay du su bokke wale ke malo muso ya do sawa ntalo min de do ala ote Abubakar yi fatiri cede o Fatima tu Abubakar yi fatiri cede afade Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye Muhammad tri numéro 1 woye Abubakar de
n'o ye fɛn f'i ye aw bɛ ɲɔgɔn faamu mais Fatumata fana b'a ye k'a fɔ e bɛ Muhamadu mɔwoloden ne de n'i ye ne ye ɲɛkɔrɔ komi Alakira de ye ne tɛna nkalon tigɛ a bɛna ka perew kana bila kuma la quoi perew b'a bɛɛ bolo quoi perew b'a fila bɛɛ bolo n t'a fɛ ka n da bɛɛ la sisan nɔ a perew b'a fila bɛɛ bolo Fatumata bolo n'i ye ne ye dɔrɔn Alakira de voilà hali n'a to yen bi ne de y'a jeli ye ne tɛ nkalon tigɛ y'a bada Abubakar a y'a damada a di yan bon nin ye fɔɲɔgɔnya filanan ye karamɔgɔcɛ y'an bila kuma de la nin ye tan dɛ belebeleba sabanan o jumɛn ye o de bonyana kosɛbɛ o ye Al-Hussein fagali ye faga cogo jugu la Alakira mɔden man di Al-Hasan ni Hussein ka Hussein faga cogo jugu la ka a faga ka tila k'a sɔgɔ ka flèche kala b'a fan bɛɛ fɛ ka tila k'a kan kutun ka ba la jɔn y'o kɛ Muawiyatu dencɛ min tɔgɔ Yazida ka kɛlɛbolo o de ye nin kɛ Alakira mɔden na nin kɛra fɔɲɔgɔnya min ka bon fo ka dama tɛmɛ sɔrɔla nin sɛbɛn sa Alakira mɔden jeli bɔli ka tila minnu b'a nɔfɛ ka fanba bɛɛ faga a n'a ka jama bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ fanba bɛɛ faga jɔn ye kɛ Yazida ka kɛlɛbolo o de y'a to bi Siaw ni sunamɔgɔw tilala fila ye bon donc Siaw ko an t'an ka diinɛ minɛ sahaba si la an b'an ka diinɛ bɛɛ minɛ Ahlul Baytu de la pourquoi o kun bɛ yen n t'a fɛ ka n da don o la daliya b'u bolo a la hadisa la Alakira ko n t'a to filɛ ka fɛn fila to a bolo kelen ye nɔrɔ o ye kanda ye o ye kuranɛ ye filanan o ye n ka denbaya ye o bɛ Sahih Muslim kɔnɔ perew b'u bolo dɛ perew b'u bolo Ala ka limaniya d'an ma a filanan nin juguyaba min wulila Alakira ka denbaya la kabini Alakira tile ale yɛrɛ mangoya tun bɛ ale ka fɔlɔ kabini Alakira de ɲɛna fo Alakira ko don la ma turiduna min aliyin inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di aw b'an i filɛ bila kuma de la conférence de kan ka kɛ nin ye président ok an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di la ma a daminɛ fɔ a nana cogo di kuma ka gɛlɛn dɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di a nana cogo di voilà waati dun sera donc i ka question nin ka gɛlɛn kosɛbɛ i y'a mɛn dɛ kuma la surun na sa Ahlul Bayt sahabaw ko sahabaw ta kɛra min ye n k'a fɔ sunamɔgɔw ta kɛra min ye an b'a minɛ a bɛɛ la Alakira ka hadisa Ali de y'ala kali o Umar de y'ala kali o Awad de y'ala kali o an b'a bɛɛ la minɛ parce que Alakira ko balighu anni a y'a lase nin dɔw ko an t'a minɛ sahabaw la an b'a minɛ Ahlul Bayt dɔrɔn de la sunamɔgɔw ko an b'a minɛ a bɛɛ la vraiment a filanan ya filɛ min y'a minɛ a bɛɛ la Alakira y'o de fɔ balighu an ye fɛn fɛn fɔ a y'a lase donc i y'a ye n'i y'a filɛ daliya b'a bɛɛ lajɛlen bolo sahabaw a sunu bɛ a mu'tadiluna bɔ de ma dɛ nka fɔ sunamaw a mu'tadiluna minnu tɛ diinɛ gɛlɛya olu b'a minɛ bɛɛ la ni Ali y'a fɔ u b'a la kali i bɛ sɔrɔ Ali ka hadisaw bɛ Bukhari kɔnɔ Sahih Bukhari kɔnɔ a bɛ Sahih Muslim kɔnɔ olu kɛ sahaba fɛn fɛn n'u yɛrɛ kɛra ka kuma la kali an b'a minɛ bɛɛ la mais ninnu ko an t'a minɛ sahabaw la an b'a minɛ Ahlul Bayt dɔrɔn la jɔn jo b'a la hakilimaw ne tɛ zilima kɛ dɛ n bɛ kuma fɔ k'a jɛya de Ala ka limaniya d'an ma kuma laban in na sa fɛn wɛrɛw nana daminɛ madhabu nana daminɛ Abu Hanifa ka madhabu ani Abu Malik ka madhabu ani Shafi'i ka madhabu ani Ahmad ibn Hanbal ka madhabu olu tasira ka ɲi kojugu olu minnu tasira diyan minnu tun ye karamɔgɔbaw de ye Abu Hanifata Maliki Shafi'i Ibn Hanbal mɔgɔw de tun bɛ wuli ka bɔ diinɛ fan bɛɛ ka na lɔnni minnu fɔ lɔnni façon dɔ tun b'u la diinɛ faamuyali la a ye mɔgɔw dabali ban donc lɔnnikɛla minnu ka lɔnni na Alimam Malik ka idée la olu le mana k'u yɛrɛ tɔgɔ da ko Malikiyaw o kɔrɔ ye an bɛ Malik ka taasira de kan ale ye diinɛ faamu cogo an bɛ taa o de fɛ bon minnu fana tugura Abu Hanifata kɔ minnu tugura madhabu tɔ kɔ a nana o cogo de la mais Alimam Malik ni Alimam Banani o m'a fɔ k'an ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a ye na ka na layidu ta fɛ k'an k'aw ka ɲɛmɔgɔ ye olu ma taa o fɛ olu cɛ tɛ taifiya la olu ye diinɛ de baara diinɛ baara cogo di fana Ala sago a kɛra sago ye mun ye ni question nana ka ban dɔrɔn u bɛ kuranɛ aya dɔ ɲini wali hadisa dɔ ɲini a bɛ bɔ a la cogo di k'o jaabi di mɔgɔ ma olu ta bɛɛ kɛra Ala sago ni a kɛra sago ye mun de ye nin kuma in na k'o fɔ mɔgɔw ye fo ka taa saya so ma
o comme le temps que du manier mais nous na tugu ko on na taasuke karam ko ci adam na yandi ne adoy al mamu yere ñom buña dongo do ahmad hanbal akale be do ke mo ba nani mo ba wore nakono shafi'i bola ahmad hanbal abe do ke akaram ko ba ñon doye ne shafi'i dongo do mo woro e ambi karam ko be do ke ñon ngam ñon la ko ci dongo do ndi dina ñu mo bobu ñati la ñon ka o ta ñon ka dengulila o ta ñon ka foila ah non ala janfara kira janfara ahmed hanbal dungo do kabe do ke mo wore karam ko ba wore ay shafi'i jatala abe do ke dungo do shafi'i amakele donc ya saba mais mun non atu madhabu ko li ta'assub do ala way ta'assubi jumanye ala kota akira kota anka makoto la tuguni nebe alman malik de ko alman malik mana mi fo ne ko doronde ko nebe shafi'i de ko shafi'i wona mi beta doronde fe nebe abu hanifa ta ka tasra de ka no mi fait donc oui dama timi do ala foka ala dimi parce que mumba ala dimi wabolo ma ne ay mi jigin ka ciden ka awde blanye nun to ye baraka ne ka islamien ndeye alman bandan ye baraka ala sagoni kira sagol fo le mo koy mais sa aw ye karamo baw ye ka kuma ta obni kana o blanere ka kuma kanye ani ka ciden ka kuma kanye fodo ba ko qala sheikhu ala kalimani adama qala sheikhu be abin yakusube na ya soro sheikhu ye min fo ani ala kirata be nyonta الشيخ أحمد التجاني أودي فو إذا سمعتم عن شيئا فزنوه بميزان الشرعي أحمد التجاني كون نويا فرق نويا ما كونه فين فو كونه يا فو أيا اسمع الشريعة ما نايا سوري الشريعة نيونتا نيافو مناني الشريعة ما نيونتا أيا بلا كيا بلا نيما بلا يا كاكما بلا لك تاني ناير كللا شيخ كم سكا بلا لك تاني فوق تناولي بون تون مذهب تو يدماتي مكولا sisan ala kira ya fo ma fo an kam ko tola alman madhabu ye munde fo an kam madhabu ye ni an kam madhabu ni de ah non ni danger mais almamu yaradun ulu tamanya ba munyu tanya ulu ma ko mekenna o ma nyoko na gosi ulu ko ala sago ani ala kira sago fo kata se ya suma o di ya to tan na fambe fe mais munun tuguru ko munun de makanyana nu ma ke keleye ulu tanya na nebe karamo bardo ballon o be malikiya la o be tabero la no te tasra to la ko ci abada o ba be bunya tuma do la nya malikiya karamo ba doye ale rede ay qurtubi dlan tom tafsir ba do tom mugan ale maliki de mais muso haram yali ki la ama so ngatu gal mam malika tasra ko daliya mena grindron ale be tayndi ale kan be malikiya la ya famu mais ale balo min ka gli mazhabi wudi ala kra ka kumay ani qur'ane atara soro ayra kama tasira la ama songa ke ayake kallikan dorondi alman malika madela bano ni muso harama dora fursa rade ale bolo abisaka ke kallikanye ale ni malikiyati munna baraka malikiyai parce que ale te ta'assub ye juma nyembe tukun karamo kun fi ale te soma nga karamo kan daliya mena giri yoromina mbeta fo yorola mani to ka daliya giri katima kan mbeta tnya fe mbeta la kira tafe ale saro de kan ala kan nyon chaya mais bi anko non madhabu doni antala me absala ka tay tnya madhabu be de tem alman maliki fanga soro do la yoro da ma fanga soro abu hanifa de ka kuma kira giri yoro de la yoro da ma giri abe tende harma dingu doron de do bisaka daliya be giri yoro de la te giri yoro do la ala ba yoro me ka karamo ka daliya me giri kibe to ka ko kera ta'assubi non min ka daliya giri na be ka ho dara banna ibe tla ka sigi kama madhab la ibe tu kama madhab kono me yoro me nani do bara ta giri ni tay ibe ta min ta tara ala kira te tofe ala ka daliya kira minye ko ala kira ya muso haramu ya kaya la chugodi qad ahalla Allah ma inda mitahillat aymanikum inda mede ha قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ناو يوكلي عليه حرام يليك كلي كان دودي أيا سورة على كرافنا يا مسو حرام يا أيا يوا أنا كنت القرآن يمين سبتي كلي بتودي في دون أيا يركا تا كرامو كات مذهب يرب لا يا كتا القرآن أيا في أكاو دي فامو أمن يغني في كرامو لا كنا كتعصبي تيامنا كرام ده كتا يا بنا bon kuma la sura yeni ya doye folo ni musiba doye o san tasra ko na dam no ka juga be tasra ko doyi da to ko shia do yara to ko salafi do yara to ko aywa sunna mo do yara to ko aywa ko sufi do yara to ko tariqa ya sawa ninde balawu bilbile de bi shia ani sunna ka kelebi aka junka tim hadi kafru ka kelega mo faka ba mimbe
Irak ɲɔgɔn fagaba min bɛ Yaman ɲɔgɔn fagaba min bɛ Syrie a tɛ foyi ni ɲɔgɔn cɛ taasira ko kɔ Yamani bi u bɛ tile ka ɲɔgɔn étages bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn halaki ka ɲɔgɔn faga dɔwɛrɛ tɛ dɛ i yɛrɛ bɛ min faga la i bɛ la ilaha illallah fɔ a fana b'a fɔ la ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw la ilaha illallah fara ɲɔgɔn kan a ma se k'aw fara ɲɔgɔn kan i bɛ kan ka Muhamadu kelen min kɔ a fana b'o Muhamadu de kɔ halisa i t'a to i b'a faga la i bɛ Yesu kɔrɔ kelen min na a fana bɛ Yesu kɔrɔ kelen la halisa i m'a to yen i bɛ kuranɛ kelen min kɔ a fana b'o de kɔ o de fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan aw fara la n b'a faga f'a ka kɛ Shia ye o tɛ taa to yen ou bien n b'a faga fo Shia ka kɛ sunnamɔgɔ ye f'a ka fɔ y'a ye taasira ko taara se ɲɔgɔn faga ma et puis n'an m'an kɔlɔsi u b'a la sa ma yɛrɛ u bɛna ɲɛda bila ɲɔgɔn faga la yan ne de y'a fɔ o y'a kɔlɔsi de a y'u kɔlɔsi o la minnu bɛ kan ka taasira ko gɛlɛ tigɛ don o don ka kɛ mankan ɲɛ an ka taasira ye nin ye a bɛ tan don dɔ la u bɛna don an yɛrɛ fɛ ɲɔgɔn faga min b'o kan u ka jamana kan ye u bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ laban ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ misiriw kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga yan n'anw ma kɔlɔsi a y'aw kɔlɔsi o la diinɛ o diinɛ ne bɛ bila ɲɔgɔn faga la silamɛw de ma ka ɲɔgɔn faga o ye ala kira tɛra de o ye ala tɛra de non ala kira tile la kafuru minnu ko ala kira sahabaw tɛ ala tɔgɔ fɔ u tɛ ala ka diinɛ lase kuranɛ dugukolo kan ala tɔgɔ tɛ fɔ dugukolo kan k'a fɔ a ye ala bato a ye jɔbatu dabila k'o tɛ fɔ aha ka ala kira bali ala kira ye san caman kɛ ala ma ordre d'a ma ka taa taasara u labanna ka ala kira gɛn ka bɔ a faso kɔnɔ k'a essayer k'u b'a faga o bɛɛ la ala ma ordre d'a ma i fana k'i ta sara ala kira taara fɔ Madina ka waati jan kɛ don dɔ la de ala ka sɔrɔ ka kuranɛ aya jigin udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir udhina ni ala dinɛ bisa Muhamadu n bɛ seereya k'a fɔ i tɔɲɔna i ka sahabaw tɔɲɔna o mɛnna ka f'i faso bila mais bi ni ala ye ordre jigin wuli ɲini ka sahabaw k'aw ta sara silamɛya nana tan de silamɛya bɛ nin kɛlɛ de lon aw ni kafiru minnu binna aw kan mais aw silamɛ dama la ilaha illallah fɔbaga dama bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn faga la subhanallah balaw de don lahara balaw bɛ yen an b'o kuma surunya ten